हरि ओम अपवित्रः पवित्रवाजास्मुगुणकायकं सवंचिगोम आसनमन्त्रस्य अनुष्पसन्दः चतुर्पृथिवी त्वलोकतं विष्णुदत्तं रमण पवित्रमासं गुरुकृत्र गङ्गाप्रवासम् एतानि पुण्यतीर्थानि देव स्नानकालबन्धं विष्णोर्विष्णुदीपनि फाल्गुनकृष्णपञ्चम्यां सुवधे शुक्रवासरे चित्रकन्या गते श्रीचान्द्रमासि शुभदे स्थिते मकरे श्रीरविनाथे बोरगावेति तत्पुरे गोळन्त्रा गौतमपुत्री कैलासलोचनात्मक करिषेऽहमभिषेक मारत्रिकञ्च तर्पणम् दुर्गा प्रसादमासाद्य कनकेश्वरकृपया कनकेशबुधेशाभ्यां श्रीजगन्नाथसत्प्रभु सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय वै जगन्नाथ परं च श्री हरिहरात्मक गुरु श्यामसुन्दरपितृषि विश्वम्भरात्मको पितृ जयदासरथिभ्यं च नारायणो सुवैष्णव ईशानश्रीकराभ्यं च माधवंशस्वरूपिण कृष्णकैलासवैद्यश्च गोपीवासुपितृपिता विघ्नेश्वर नरसिंहो श्रीराम भीमसेनदा दण्डपाणिकृपासिन्धु श्यामसुन्दरवंशज महालक्ष्म्या सरस्वत्या चन्द्रमणिश्चरेखया नीलाराः शशितभि हेमलता च कमला सुलोचना मम माता जीविता पितृरूपिणी भरद्वाजीयगोत्रेण समाशिङ्गे पुरात्मना राधाचरणवैदेही वनमालीश्चरेखया श्रीगणेशमतिभ्यं च वैद्यसुवर्ण्यति प्रिया भरतकृष्णभीमिश्च अर्जुना मधुत्रिलोचना सोना पद्मावती कुन्तु शावासन्ति च चञ्चला जगन्नाथ सरस्वत्या ऋषिकेशासुरामया रजनीकान्तपितॄणा मद्दातृपितॄणां तथा सर्वेषां मस्तु वैकुण्ठे चिरवासश्च कामना अस्नातः पन्नारं दृष्ट्वा विजय सन्तमानसि यथा आसीन्मतेरत्यन्तं घृण्यभावनया गतिः तथा नास्तु कदाचिन्मे मतिरिति प्रभो मम नर्मदाकुलवासी चेत् यदि शुद्धं न मानसं तर्हि किमस्ति तपस्वी जीवने मूल्यममृतं श्रीरामालयमागत्य महाराष्ट्रो अकोलान्तरे शुक्रवासरपूजाय कृतोऽस्मि यत्नममृतम्। प्रभु श्रीहरि यह मया मिथ्या अवदतं मिथ्या उक्तं मम मातुः स्वास्थ्य असुस्थम् इति विज्ञाय उत्कलप्रदेशाय अहं बुद्धीश्वरात् बहिर्गतः, परन्तु सम्प्रति अहम् अकोला मण्डले बोरोगां ग्रामे भवतः अभिषेकं करोमि। यदि सन्तरूपेण अन्य एक सन्तस्य स्नानेन यदि अशुद्धं कोऽपि मन्यते, यत्र नर्मदा माता प्रवहति तत्स्थाने अशुद्धं मत्वा यः भोजनं न करोति, परन्तु मम कृते आलूकं समर्प्य भोजनाय वदति, यत्र एकत्र वासः भवेत् तत्र एकः भक्षति अपरं च न भक्षति, तत् कीदृशः धर्मः? मम मिथ्या यदि अधर्मः, तर्हि यः यत्
कृतं सन्तविजयेन तत्कीदृशं धर्म हरिहरमेळन इति यत् कार्यक्रम मया कृतं तेन पटेल् महाभागस्य किञ्चिदपि सौख्यं न जातम् अपरं च अहं तस्य अपनिन्दां